Ate. Father, the Son, and the Amen. Papa Jesus, thank you for the food. Amen. Eat na. What's your ulam? We got seafood. Seafood. English, Milka. English, Milka. Oh, Tagalog. Tagalog din. Ano daw Tagalog, babe? Daday? Seafood. Seafood Oh. is Dagat ano? na pagkain. Dagat na pagkain. Seafood. Ang dagat na pagkain. Sea? Si? Food. Sea? Dagat. Food. Si? Pagkain. Food. Ano na? Wala na? Favorite mo yan, Iya? Shell? Taho. Favorite mo yan? Taha. Taha yan, taha. Masarap yan. Taho. Tahong. Taho. Tahong. Tahong ni Carla. Taha. Iba yung taho yung sa morning. Taho! Diba? Oh, tahong yan, may NG. Mami, gusto ko bibili taho. Taho. Galing nga The din ah. school. Mang taho the school. Oh yeah, meron. Kay Kuya, taho. Sabi niya, lagi niya birthday. Birthday ko ngayon, sabihin na naman niya. Hindi. Yummy, ya? Shell? Hindi na po sa bahay niya. Oh. Galing kamay ah. Kamay ah. Sarap yan. Opo. Ano to? Bibili mo Oh, to? that's okay. Sweet corn. Sweet corn. Ayan na yung crabs. Wala na. Wala na. Babe, bag ko ka. Eh. Ha? Laman. Crabs. Guys, kita ko TikTok to. Babae. Kita ko yan. This one, sa TikTok. Das TikTok, das seafood. Seafood. Ayaw daw niya yan. Yung shell yung kay ate. Lagyan mo ng sabaw. Sauce. Iya. Marunong siya. Yung ano lang ang hinin. Shrimp ni ate. Subo ate. Subo ko nga ate. Galing ah. Uy. Kami. Tahong. Sarap yan, Shell. Ang siya, guys. Nagbisan. Sarap luto, daddy. Ah? Ate mo ng tanggal. Ano score? Ha? Ano score? Score, daddy. Um, Ano yung score, daddy, nito? 9/10. 9/10. Bitin pa. Beauty pa rin siya. Not perfect. Hindi Kasi walang crabs. -1, walang crab. hindi nga. Hindi nga. Hindi kasi awak siya mo eh. Ay, ano ba yan? Kasi 9 point siya. Oh. 9 point. 9 point. 9 point. 9 point Oh. kaya. Ano, ilang score ya, dati? Ah, Star. 5 stars. 5 stars lang. Hindi. Kalahati. 5/10? Yung shell ah. Wala na. Ay, wala na. May shell pa ba doon? Tahong? Tahong ni Malaya. Ayan pala ako, so many oh. Tahong ka? Tahong. Masata. Ni. Guys! Guys! Kain na. Kain na guys. Puna. Ano pa yan? Puna. Wala si Madam Baby. This our order. It's your order. Seafood. 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 Buttered. Yung mukbang. Mukbang.
mo kasi sleep ka na. 8 na yun. Na? Ang sarap sipon. I give 10 over 10. Oh, 10 over 10. Ubus ni Daddy yung ano eh. Karabe. Oh, this one, oh, ano to? Squid. Yung squid. Alam ko. Yun. I don't like. Oh, sauce. You don't like? Yan, I don't like no, squid. Kumakain ka ng squid no last time, ah. I-eat. The small. Sarap yan. Po. Hindi po. Tahong. I don't like taho. Ating love shell. Gusto niya yung mga shell. Oh, alam mo, si mama lang is give our phones. Ang big cat. Ay, Sarap yung tahong. opo. Ay, hindi po. Water. Water. Kain na, wala pa palang rice. Buti na lang may ano. Dami ah. Oh, bye-bye na guys. Guys, eat na guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching guys. Bye. Bye. Mauubos to. Guys. Ate, eat. Bye-bye.